Goedenavond. Mie bali ala lobby lukman wan bless odi. Ude en yosu kamba baka disina a news of TV Beneland. A news of TV Beneland dipi mo koti kaliba. Waileini na sampasa na dati we chakwa fesi. We senteng dis ako fet nigating sanya biging ne sikota pufuan hipi siting. Aitanga te maar lancha sidong de sukwa mogelijkheid voor giden picking die naigwa siko verlopen toch de kan abi onderwijs bepaalde school hebben via app WhatsApp groep aan tawang e volg na tv pe tv Beneland se de wan den station pin kan volg asiko na ala negi yu manteng en a herhaling e de CBU neti usai de CBU neti bika de dorpu e nyaliba da if we herhalen for you da de neya bistromete da fayale chete we da de pisi yu fu CBU da fayale tina pisi anda kaba a pisi fa Beneland busikonde da so ucha kwa fesigita ki teke no da sikona upete bika door a coronavirus ahi lockdown sani da wamak demo ke tinsama ainu wan pesi we mogan se fu de class de pasa tinsama aini dati meke lanti e yepi e sukuan fasi taki de piki kan follow les do wisi faitanga mar na safi bika sanyaka bagata ite dai nini keri di yonku boy yonku sama daden go boko asebe be fanda ay go aba ayonku wan JR voor 15 jaar wa 18-jarige vrouw dat die abi 18 jaar enena SA aan a GP voor 20 jaar dat de boko kwanya CBB voor nikeri pede kwanga o men computer de gwanga wang ton wanga money dana so sko to be lwa dem baka fu kisiden bika de ton abani ma den yonku samaya da di de ben luku ay ni a computer fu de sko to da de be go du a hefta gide kabataki de be fwa fesika wa dor sko to taki nono de bel kutu baka en kutu baka taki de abifu soto den di yonku samaya amoki wa ngoma pikinjaini dana so de chaya nyusu kwa fesi kolangalanga na TV Beneland fu pati gabus konde taki de fufuna pishanda atanyusu diwogo lobi wang nataki a tweede groep e komo to na Holland sana tweede groep ya den sama di wani kona sanang di angi fudai kwa usubaka fawika ahi corona sania da jabema fende okasi fu fe frei komo da debi aksiwi lobby lanti fu duwan fasigi den fu de kando den lobby shuti sanang we anetia da atweede anetia sorry da aftafluk Osaka lobby wang taki den wang sang ekomotonas pisi anda fu Holland Osaka na sanang en de nou wou su direct do tang 14 day langa ay ni quarantaine wan taki na wan special pesi pede tapi luku e fina wan bepaalde siki of bacterie we a pesi de anawan somar pesi data go ko luku yu ala de fuko maiki temperature en yo boy kisi nyanyantu te de ferti de pasa da do losi fi go subaka datina a quarantaine en yaman kisi bosu na special pesi en a data na nga kap o behandel de sama
Dus una fufele. Tede sama pedo. Na direct kan data opak de aan. Begeleide lange komotona. Yo Adolf Penge luchthaven. Lange na pede mude na in quarantaine. Atanyo suduabi dataki bigi boy na Frances. Tide da affecto simpang. Atolia so taki langa. Tide na de bigi boy na Frances. Ofeti. Bigi boy na fusanang. We yisa na tampa bigi boy baka. En de holy crack fu bigi boy winya fetiaso. Fa fon Frances ke wan pikin boy. Amu fomiente da uchaba akagen. Amu fomiente da we lolo adoti. Bigi boy usabitaki usenegwa nga pumpingo ba fun. Bofo ba fanga he. Anga wankodo nyama. Kwaka ulayengi chaitas fu. Kasaba wesenegi ente de japa shekong. Bigi boy da se kai kofu. Fomia maya sogyu. A sport. Na senebe senefi dogi. Mana wan sport. Da fomiente da ubalike. Take ye abede fi fomie so. We bibia ni bigi boy. Begi gadu fosi feti. Piche kwa piki ber. Na soube kona kaba fa nyusu yaso. A nyusu fute ife benelan. Isabi sa koti kaliba. Isabi on dipia de. Ne mutipi mo koti kaliba. We da na nyusu. We na ilea ini. De na ilea ini sefi. No a piki so wa ipoti. Wa iputu. Na leche ke fa konga sowe gien. Chaini yosu kamba. Alla dance da. Alla dollar da. Na alla sonde. Da yu abi yu moy afika film. E begin at pisi yu fu negi yu aneti. Fi wani sabi a title of fi wani sabi a face. So tu film wo dai. Da ye go na Facebook da ye skifi. Teife Beneland. Da te go na Facebook te Teife Beneland. Da yo click a page opo. Page one taki. Na wan pisi blaadje tapu Facebook mana digital. Pewe poti ala wisani ne tapu. Asome abi fubo kwenye piki ngide sama. Dina ifustak atoli fa page. Da te you go de da you liken. Da you go isi ala de update. Update wani taki. De nyusa ni sa ogo poti. Yo de op de hoogte. Op de hoogte wani taki yo sabi sa we do update. Da pwe boko update you mo. Maar, gide sama je fusu tang. Da te go na Facebook page stay liking. Chopo tu ansani. Da telefon fi yo bali. Of yo shy telefon taki. Te fi benanto da yo santi de baka. Ni na Afrika film. De sama je wani. Sene Afrika film kongyu. Di sabi moy Afrika film. De ka app de kota pa nummer 82 54540. Ik kan chatten na Facebook toe. Maar die app de kon. Dat we go zoeken. Dat we van de fan houden. Dat we daaien. Na zo we kon. En we gigantagi. Voor die besido aliki. A pisi. Boskopuya. Kan tanifi. En tewanta lesi baka.